من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصراط أدق من الشعر ومن حد السيف صحما پیغمبر خفوسی کساد صراط زنبو رال پچه سب شامو رگی خپچه سب تیز یلو دیرینگی بحث کو متی قیامتی بحث کنینا صراط کل صراط کے بارے میں دیوی بارے نو کتان صحما ایمونی پیغمبر فقچی کسالیو اور دیوی بارے میں انشاءاللہ کچھ گفتگو وانا صحما پیغمبر فق حدیث کو مشہور دی کل صراط کو زام سے حساب کو قدرناک چھو ذربنا لیکن مشکل حالت چیزوں تراز گوئے راجی ہے مطان درول بگن ہوا میگن اچھا رگی کھے کا مطان درول بگن ہوا میگن اونا دو مطلب کو مرا خوام میگن کھانچو مرا خوام کا میتوان کھانچو اینا دیو مقصد کو یو اینا ذربنا تاخیر دی بھی تفصیل نظر دیون خواسوی پھرین جو اور جو سے مثلا دیون کافر کو نہیں پھرین سے بھی اونا ذربنا مسلمان کو نہیں پھریدے حساب کو لے گی دو میدوک چاہتے بنا دس صراط پلا رگل و پدونو گیری سوسے اعمال حسابی دیوں کو چھوگت صراط پسا حلچنگت اچھا جو کو درو لگوالا یا کو دیو کنا رگل لگوایت پلا کوئی پھری آسانیو چی حسابی انتے بنا متی اعمال کو چام سے حساب لیا حمید نیاوی حساب کو صراط زنبوسا آسان گوئین دو پیغمبر فاقر کسل مطابق میسو ترک سورہ لے گنا تیز چی سورہ لے گنا مطان درو لگوا چوچی سورہ مطان گاڑی لگوا چوچی سورہ جہاز لگوا چوچی سورہ بجلی لگوا چوچی دے حساب کو مقصد کو جن گاما مطان لچی زربین زربنا دی صراط زنبو حتماً یود پننا دو چا زربنا سورہ مریم آیت نمبر 71-72 دیوینو کسل بیمد وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا دی پولے صراط کو گارے پینزے ون دی جہنمی کا استاد پین لو جہنمی کا دی پولے صراط کو استاد پین لو ون دی بینو گاما وارد ہوئے ون دی بینو مفسرین کو نکڑے تھے آیت کو بینو کسل بھی ہوئے گاما یا بینو داخل ہوئے یعنی آتش جہنمی مومن دو کافر دو وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا جہنم انہوں وارد گوئے انگام کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا دو سے ضرور بضرور ہر ایک وارد گوئے لو ثم نُنَجِّ الَّذِينَ دیوی با اللہ زوانا غیاسی دیسو چک پلایا کون سی اتقو کون سی تقوی اختیار بک دون آیاسی نجات من دو دیوی نفیوں من وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِسِيًّا اونا زوانا ظالم کن ہمیشی بھری یہ بھی نو خٹ پہ کفر لسا ظلم انجس یعنی کفر نا منافقت نا دیون گاما دیون سیا ظالم کنے نومی وانا دی بینتا بحث اینا دیو جہنم انگوان داخل کو اینا گاما چاہتے وانا آیت پہ ظاہری معنی پہ ہوگت گاما دے بینو داخل بیت وانا تا دی بینو بعض مفسرینی کسالی مطابق جہنم کو سا مومنی فرید نعمت چین دو چی فرید نعمتین زی وانا بہشت اینو پاک سو سمت پا سوتون میمن دے پاک بیالا دے جہنم میو یعنی غسل خانے نے چوک چکی دے ویلو غسل چی بسے پاک صاحب بسے دے بھی کھلے بہشت لگوئے دے وہ پھری کسال بیونگت مومنی پھری دیو سے شغل نعمت چی ترہ دوسرے دی آیت پہ مطابق تا جوادی عاملی فی اقوی کوئی بارے مفسر قرآن اور تقریبا لوگ سنچو لینا تفسیر سامن کھولا تفسیر درس و تقریبا لغ سمچولا دے تفسیر درس جافتا درس من می اوقوم مسجد اعظم در چوغو مسجد دے بینو اپو چوسی تقریبا پیشینی پیاقا دونو گھنٹا چک دونو درس من می قرآنی کا وانا تقریبا لغ سمچو چیلاش دے تفسیر درس چھمپی وانا دے اپو چوسی کسل میں وانا جو آیت رلے کا بحث گوئی آیت رلے کا اینا یا آیت میں مطانا تاخیر دیو چاند دفعہ میں جدے لیکن کتی کسالی مینا یوچی لزیر وارد کو خواچی لزیر بین ورود کو چی لزیر بین یا دی بین واردوها یا زمیر کو ہا کو بولا زیر بین دیو سراب کو لزیر بین یا کا جہنم کو لزیر بین یا دیو گامی کا کونی بحث بین وانا دی آپ کو چوئے کسالی مطابق تایو پوری کنکوس بین کہ دی جہنم کو مومن فریدیو سے شغل نعمت چکی
چازه وانا بهشت اینو پاک صاحب سو سمت پا داخل می گوینا ده پاک صاحب بیایت کولا جهنم کو آخری تا مؤمن لا کولستروفیوم و چون چیز سخت روانا کوئی گناه لا بخشش بد دول سمدقنا فی شار قبر کا کوئی گناه لا بخشش بد یا حساب کو عذاب چترن دوهل تنن چی کوئی گناه لا دو بخشش بد تا دول سماسونا و جهنم میں چکتا سے دیوی کنا مفشور چتا سے یری کڑا مفشور چتا سے دیوی کنا کوئی گناه لا دخچان بس پاک صاحب بس کو بهشت وانا دو ده حساب کو خطرہ یو پیغمبر فقہ پہ کسل مطابق فنا جائے وانا عطا در کسکت یو روایت یو پیغمبر فقہ چی کسل جو میں کری فقہ سے زربنا امیر المؤمنین فقہ لا خطاب چی بس کسل بیو سے یا علی قیامت جغلا پول صراط کو جہنم کو کستات پلو فنا دیوی کنا سوسر گل اگر میتون من مگر اینکه امیر المؤمنین ولایت کو همراه یتمت الحمدلله متن گاما امیر المؤمنین ولایت داتن چسکانی یا وفری ولایت امیر المؤمنین دی سرٹیفکیٹ و یا دی پاسپورٹ کو یتمت پا اکت خون میں ترا اینا اور دی دنیا کی یت پہ دی گاما غیر شیان زبنا دیونی چکی جوانا وده خپل پاپا یوسف بن سیده دوکه مدیان دی خمالموت وده میونی کلا خمالموت وده خمالموت اشنا بیا کوی ده بگوی وانا کوز ده گاما گا شوتلو بالتینا پنجابینا سندینا یا جوا پٹھان نا بروپاون دوم گاما گا شوتت بهش پہ تکو پوری حسابی یعنی متا چا کوئی انجیوی حساب چی وانا دوسرے دیوی نمسا کسل بیون امیر المؤمنین ولایت کو مت نارنا فاقا میتوان کھانچ انا چیکی مثلا چیکلا امیر المؤمنین اہل بیت اطہار کو معرفت میں پیغمبر معرفت میں اسلامی معرفت میں یا مسلمان ان اہل بیت معرفت میں دم گاما چیکی زبنا دم گاما کا سنگیس کوئی چیک کو معلوم دکھ سے امیر المؤمنین ولایت کو پیغمبر فیاق کسلی مطابق کری فیاق کو سی زیر دکھ سے دم کو سے دکھ سے مچھسنا دو احلا کو سی جہنم اما تاسو چیکلا تے حکمان تھوم پھر تبلیغ چیزوں پھر ولا أهل بيت أتهدى وقتهم جاهل قاصر زر جاهل قاصر كون لا كون كم لوك يدبي ولا جاهل مقصر كون أهل بيت أتهاري بالينو ده مقصر كون كولا ده بينو يام بطلان متني ولا دوسرة مخالف كون مثلا دوسرة ما لقوني كلام ده يزيد ما الحمد لله ما يزيد چیز قالوا كل خاني يعني خدا على شكر ما يزيد نا صحابون قالوا كل خاني زرت كتاس فقط الله یاری خدا کیانا یزید نه یم بو کار تو مسوشی یزید نکول چسکن گامی گلانه دو گاه نظر جوانا قرآن اینو کوشش دو وانا کم خدا سے یو فخر یوده یزید نه یم بو یا نظر بس مشهور بگذره یزید لا رگالو جاب پنجره کونی فخر وانا دیبینو کسان جو انس بن مالک زیر روایت پیده سنی چیز الله راوی هو سیزرت پیغمبری فاق پیشی دینا نقل بد قال رسول الله إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على جهنم لم يجوز عليه إلا من كان معه جواز فيه ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام ذلك قوله وقفوهم إنهم مسؤولون يعني عن ولاية علي بن أبي طالب حسك قيامت جغلا كل صراط كسغاغت دیکھے پچو کدار کو نہیں بھائی تلاشی دے دو ذرا وقفوهم متى ميون قامز دام ازديف كسقافت جاجون انهم مسؤولون تعالى سوال جواب گئی حالانکہ سوال جواب کو قبر سوست پا ونا ایک چیز سوال جواب ہے ونا ایک ولایت امیر المؤمنین ده آخری سوال کو اب پورے صراط کترے باقی اعمال سوال جواب کو قبر سوست پا انا زر ونا دیوی کتھون منا پورے صراط کا چی بارے نو سوال کو جے ونا امیر المؤمنین چاہ ونا دی آیت پلت چھس پر گوس وقفوهم انهم مسؤولون پر جو قرآن آیت وانا ديو ولاية أمير المؤمنين ده واحد كوز زي أنس بن مالك سي قيامت جالا جهنمی کا صراط زنبو ده کستاتوگلو اور ده بین سوچیک سا کر گله گوی من مگر اینکه کوی دوا پاسپورت چی دوپا چی پاسپورت چی زونا ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام دو یود نکو اکتون کنین تا دو مننا میتفلمی دوانا کسال جمعید وقال النبی لعلی یا علی اذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرائيل على الصراط فلا يجوز على الصراط إلا من كانت معه براءة بولايته
ona deika sirati zambika mengaksum deika shaqillo do suin zerbana peygambari fa qosi kasal bi ya ali ngana ya और जिब्राइल आमी देवी का दुप्पिन चौकीदारी वैसे ना सूची फुटा मितामी मगर इनकी सूची की देवा बराअत यानी देवी बराअत ची दुप्पा या देवी नरगाले गुए जवाज ची विजे दुप्पा विजे योद नारन को पुतामी दो चीज है विजो भी विलायत यानी विलायत कोई सूची अली ना औलाद अली विलायत को छसना हसके को देवी खाना को आगे नरगाले गुए बस मालूम सो मताला कि पुल सिरात का अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अल-मोमिनीन ना पैगंबर ना जिब्राइल शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैहि फाकोसी कसल जो है दी अनस बिन मालिक बेस पे पीछे रिवायत को हालांकि को मुखालिफिन शिया में लेकिन को रिवायत को नफस नकल बस को से जरबे पीछे वाकिफुहुम इन्नहुम मसऊलून को चिला जरफिन जरबना को से योजर जो अनस इब्न मालिक से पैगंबर ने फाकोला 30 पिन लो ची बार इन सवाल गोएंजू जाते वन आयत जुदे आयत को इनकार زي پیغمبر في حقوق كساد بيوسه شي كساد بيو پیغمبر في حقوق قال اذا كان يوم القيامه ونصب الصراط على جهنم لم يجوز عليه الا من معه جواز فيه ولايه علي بن ابي طالب وذلك قوله تعالى وقفوهم انهم مسؤولون يعني عن ولايه علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام بس تعدي بينا ونا تعدي الصراط بك الحمد لله ولايه علي لشسكان ائمه طاهرين عليهم السلام ولايات لا شسكان دون لا چا مشکل میں چھو انا زربنا تعدی بھی کھان رگلے کو کھان کنی قسم چی سامیو قسم چی زبنا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کھری پھا پوسی دے صراط زنبلا بیون کھان کنی کیفیت کن حالت کن زر بیان بت حالت غاد بھی سے دو چیز زبنا چوک پگا مگو زبنا بجلی رفتاری کو یا جو پول سرات हो बे बिजली आवन बटन तामा चिक सांग वर्ती दे लब फेरटन एचिक पो जवाना एचिक पो तेज गुक पिस्ते हिसाब का तेज स्टा चाम से हिसाब को शोहमे का गुक से गुद नारे ने दे हिसाब का सुमेरे सी जरबाना सुमेरे सी बुखमे का छाप से लगी यानी बुखमोस तेरे ने बालांगुस बेटा ताते हिसाब का बालांगुस बेटा vjiresi zerbana vjiresi ngatan am pedal drul bachos ya kazan ngatan drul bachos ya hesab ka ghairesi zerbana khe rugo phetpo jahanname yot phetpo sirat khayo khalla jukse khot hone du riwayat ko gar naqil bi abdullah qala inna an-nasa yamurruna ala as-sirat طبقات والصراط أدق من الشعر ومن حد السيف فمنهم من يمر مثل البرق ومنهم من يمر مثل عدو الفرس الى اخره मतलब दूसरे था ना जो ना ए हदीस पे मेनू चियो ए हदीस पे मेनू का साथ में पैगंबर का पेश देना قال يرد الناس النار ثم يصدرون باعمالهم فاولهم مع البرق ثم كمر الريح ثم كحزر الفرس ثم كالراكب ثم كشد الرجل ثم كمشيه دي منو حالت بيان بس گام گوی حالت پر یری لوگ منو پر بجلی رفتاری کرد دبی کنا تیز فلونگی رفتاری کرد اگرو چیک پو زبانا گوک پی شته رفتاری کرد جیرسی زبانا معمولی کوله شته کجونا یا بوبی کجونا کوله گوی حساب چیه بود غیر سی زبانا غتا گوک پی حساب چیه بود گوک پی حساب انا تروگی رسی زبانا معمولی پیدل گوی حساب چیه گوی دیون گاما پیغمبر تنونا روایت بس اینا جو دیون گاما چای دیو زبانا دیون گاما هر ایگی سوسوسوسی اعمال حسابی بس یا نگی اعمال سام سے احمسون یا حسابی کوئی کا آسانی کھاتا دی پول صراط کو وانا اے روایت پر میں یوزر لکھا پول صراط کو سین زبانا قال امیر المؤمنین انا صراط اللہ المستقیم وعروة الوسقى التي لا انفصام لها امیر المؤمنین کا ساتھ لے صراط مستقیم کو نا امیر المؤمنین اور عروة الوسقى پوسا نا امیر المؤمنین یعنی خدای سترو رسیو ان روایت کو خدا تک تھن میں وسیلو نا علی یا پر علی حبه جنہ قسیم النار والجنہ وسی مصطفی حق امام الانس والجنہ
व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। परवरदिगार आला अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फी हक़ना अहले बैत अतहार विलायत पे कायम जा से दुनिया की नबूवत की तौफीक से